গোলাপটা কাটে পুরো চলতে রহো সাইডে তবে চল Yang tam kelai neng, Chittaranjan ni tam kelai neng. Buka. Oh, buka dah. Oh. Kunde sana masung tini, ni busla thi mana tu yoi, jarut. Jim minister bu pakai hati, kepung MLA rok. Tam sana tadi bi jadi jawab mana mana tak apa. Tam rok maya tong khopa. Hospital maya, gigi sebenarnya maya. Tam rok maya ko. Hospital maya. Oh. Kêu dah kalau kau jauh, juga pisang kau maya. Oh, pisang kau. Maya, mungkin maya atau tak. Lalu sekarang tu harus makan macam sekarang ni. Korupsi ni sajla korupsi. Sajla ketam. Ketam. Tahu kuni tahu ko. Modern ko. Modern kusu. Oh. Modern kusu mo. Kai masa kai ubo kara ubo ubo. Apa kai bau. Bot i. Pasti harus kai ka ambil. Retail kerja. Oh, retail kerja. Bos lagu telah. Oh. Bazar ko kayo. Ko bing bahasa kai. Ko kayo. Jos kayo. Jos kuayo. Ai ko to. Ngeni sajak buri rakhai kari dah. Buri to ketha ko ke loi. Kai pe khana. Kai je baca. Nini bisirok buseng ka umur bisirok. Ani pasal sakala. Pasasiro. Apa? Hamar. Dah. Ka dasta to phang china jo. Ai ko liya. बाबा अपने आशा करे सर अनेक काज Pining tam kelai buma dah. Pin buma. Oh. তখন মূর্তি টুর্তি যত নং নাই তার থাকা নটা বানা কক দিছা না না পুরা বানাই পুরা মূর্তি মরমর মূর্তি হসপিটালে কথা হইছে ডিএম ম্যাডাম তো অলরেডি আমি সিদ্ধান দেওয়ার পরে আমি দেখে নাই লাইনে ঠিক আছে আই খাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট তো বলতে ফ্যান তো দেখা হইলো এটা সবচেয়ে বড় পরিবার স্যার আপনি গ্রামে আপনাকে বলছিলাম দিতে খুব আমি জানো ভাগ্য যত মিডিয়া রং হুকাম তিনি বরম গোনাং চিত্তরঞ্জন দেববর্মা তিনি কাশ্মীর তিনি দেশनि बागै শহীদ होनाय बिनि नगरजों फायलायमानि তিনি বরম গোনাং তিনি ত্রিপুরা हास्टेनि मुख्यमंत्री बरम गोनां डॉक्टर मानिक साहा उरनि बरम गोनां MLA उजानि DM SP जों जतन उजागा फायो बिनि नगर फायो बंनि नग नुखुंनि खोजखबर ना फायमानि आगामी दिनाव बंनि जे नग नुखुंनि जे
যে agini demand tongmani ini chim borom gonang bo saka mukhyamantri no je bini bumui lama bini bumui hospital bini station tei bini je problem tongmani jeng सरकारि होइते जों म प्रब्लेम न जों नायनाय चिनि बेसिकाय चिनि उरन बेले बेले हामबाय चिनि जों बरम गन एमएलए न कारण ब जेबे जों सुबामानि मन आबन बागन बेले हामबाय बेले बेले हामबाय तिनि जों ब्लाइखेनो तंथगो जे चिनि रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सियाव चिनि बीर शहीद चित्तरंजन देब बर्मानि सिमालांग फायै त्रिपुरा हास्टेनि चीफ मिनिस्टार डक्टर मानिक साहा फायै तिनि और बरम निफायमानि बागै जों आबोनि बागै ब्लाइखाय तंथगो ताई और फाइमानजाक फैका चिनि बरम गनां ट्राइबेल वेलफेयारनि मिनिस्टार विकास देब बर्मा चिनि खवाई डिस्ट्रिक्टनि डीएम मैडम तारपरे एसपी साहेब जिला सभापति प्रतिरक्षक गोबां ससियेल वार्कार तिनि फायका जों चिनि चीफ मिनिस्टारनो जे बरम लिनानि तंमै जों बनो बरम तिनि यासाखै माखा चिनि डक्टर मानिक साहा चीफ मिनिस्टार बस हाइकलांखा डीएम नो चित्तरंजन मुंगै और कासा हॉस्पिटल पेज सिगनानि बागै जे नांगमानि याफिरि बनो रमना बागै साका ताई अ लामानो ब पिस खलायनानि एबं चित्तरंजन देबबर्मान मुंगै खलायनानि अब चिनि डीएम मैडम नो साका ताई बिनि कासा स्टेजो उंनाय एबं खाली ओ जे 29 तारिख नवेम्बर सालो और कैसे मेला कतरंनाय ओ मेलावो चिनि चीफ मिनिस्टार फाइमानजाक फायना बनो चीफ गेस्ट तंनाय गाबोन बाय जों बेलायखे तंथगो रामचंद्रघाट एबं डेभलपमेन्टनि गोबां मा ककबर तिनि मालाय साजाका एबं ब थांनाफ्रु बाजारबारि चिनि जे पुलिस आउटपोस्ट इंका हॉस्पिटल स्कूल बनाय थानानि कगरिखा जों बनो नासिनि तंनाय एंखाय जों बेलायखे तंथगो रामचंद्रघाटनि लुकुरंनि जों चीफ मिनिस्टारनो बेलायखे हामबाय याफार थाका हाम याफार हामबाय